प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ताजिर का हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक बहरी जहाज यानी एक समंदरी जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज पानी में ही उछलने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कैप्टन ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब अगर हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोग अपना कुछ सामान समंदर में फेंक दें ताकि जहाज थोड़ा हल्का हो जाए और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएं, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती है इस सामान के मुकाबले में। सब ने कैप्टन की बात पर इत्तिफाक किया और सब ने मिलकर कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो काफ़ी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए तो हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तिफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों, जब सब सवार हैं तो सिर्फ मेरे अकेले का सामान ही क्यों फेंका जाए, बल्कि सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो सब पर तकसीम हो जाएगा और हम सब की जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उसे भी उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। दोस्तों, ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया और वो आखिरी दम तक समंदर की लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक कर वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है, जहां न कोई आदमी, न कोई जानवर और न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। प्यारे दोस्तों, सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, ऐ परवरदिगार, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले और मेरी फरियाद सुन ले। प्यारे दोस्तों, कई दिन वहां पर उस ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए और खरगोश का शिकार करके उससे गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर। अब वो जो आग थी उसकी झोंपड़ी में लग गई और झोंपड़ी लकड़ी की थी, इसीलिए वो जलने लगी। तो उस सौदागर ने अपनी झोंपड़ी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? और दोस्तों, हम लोग भी अक्सर यही शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने कहा था कि ऐ अल्लाह, ऐसा मेरे ही साथ क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया और अब ये छोटी सी झोंपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आ रहे थे, उसकी मदद करने के लिए आ रहे थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हो गया, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश भी हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी।
اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے ہیں اس انجان جگہ پر۔ تو وہ سوداگر یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ آخر یہ لوگ میرے پاس کیسے آ گئے، اور ان کو یہاں میرے ہونے کا پتہ آخر کس نے بتا دیا۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات تو بتاؤ، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ تمہیں آخر میرا ٹھکانہ کیسے ملا؟ یہ تو بالکل انجان اور ایک اجنبی جگہ ہے۔ تو ان جہاز والوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اسی طرح سے اشارہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے سے ہم سے مدد لینا چاہتا ہے، اسی لیے ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں آ گئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا تھا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا تھا۔ تو وہ لوگ جو اس کی جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو مار ڈالا۔ صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، پتہ نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، جو تو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھور میں پھنس جائے، آپ کی جھونپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔